বিলুনিয়া সার্কিট হাউসে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক দিশার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকাল 11টায়। বৈঠকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সাংসদ অনিবার্য কারণে দক্ষিণ জেলার দিশা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পারায় দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি এর পৌরোহিত্যে দিশা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, জলসম্পদ, প্রাণী সম্পদ, আরক্ষা, মহকুমা, জেলা প্রশাসন, মৎস্য দপ্তর সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে হয় এই দিনের দিশা মিটিং। সাউথ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলার বিধায়কগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, এমডিসি, জেলার এসপি মৌরিয়া কৃষ্ণ, বিলুনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলার সিএমও সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, পানীয় জল, সেচ, বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রাস্তা, স্বাস্থ্য সহ সব দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া জনগণের স্বার্থে এই প্রকল্পগুলোকে কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলার সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের ফিল্ড ভিজিট দপ্তরের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেন জেলা শাসক। কাজের কোনো রকমের গাফিলতির খবর পেলে কাউকে রেয়াত দেওয়া হবে না বলেও তিনি সতর্ক করে দেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। On request of Honorable MP East, देवी महारानी देवी कृति बर्मन मैडम का रिक्वेस्ट पे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका अंकल का देहांत हो गया तो मैम अटेंड नहीं कर पाए। मैडम का रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है ऑनरेबल MP का, वो भी हमारे साथ में थे। और बाकी हमारा जिला सभाधिपति, जिला परिषद का सभाधिपति सर है, हमारे जितने सारे जो कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, MLA, ब्लॉक चेयरमैन, MDC सब लोग प्रेजेंट थे। तो सारे बेलोनी साउथ त्रिपुरा का जितना भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स, हर डिपार्टमेंट थे के PWD, वाटर रिसोर्स, AWS, हेल्थ थे के सारे ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे लोग। और मीटिंग में सारे जो डिस्ट्रिक्ट को लेके जो मेन मुद्दा है, गुरुत्वपूर्ण मुद्दा है, सारे डिस्कस हो गया। लोगों का पानी का समस्या, हेल्थ के जो हॉस्पिटल में जो भी असुविधाएं है, समस्या है, वो डिस्कस हो गया। और PWD का वाटर रिसोर्स का काज को लेके जो रोड का समस्या, ये सब सारे समस्या डिस्कस हो गया। वो DM के सामने और बाकी जो ऑनरेबल MP का रिप्रेजेंटेटिव उनार संगे सारे समस्या हाईलाइट किया है। उसको लेके एकदम हम लोग सारे समस्या लिख के मिनट्स में भी आया है। और सारे डिपार्टमेंट से हम लोग डेडलाइन मांगा है, समस्या कितना दिन में, कितना महीने में खत्म कर सकते हैं, इन राइटिंग हमने लिया है। अभी इसका अच्छे से फॉलो अप होंगे। हमारा सभाधिपति सर भी थे, बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो उन लोगों के सामने हर प्रत्येक डिपार्टमेंट अपना टारगेट दिया है। वो टारगेट के हिसाब से हम साउथ त्रिपुरा का एक एक इशू करके हम फॉलो अप करके उसका जल्दी उनका समाधान करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।